Assalamu alaikum viewers, this is Professor Dr. Raheel Kareem, part of the series on drug addiction. But today I think this particular talk is based on the title that you must embrace your power, choosing a drug-free life and seeking help. This topic is absolutely crucial for your well-being and future, the importance of leading a drug-free life and seeking help when needed. नाजरीन, ये एब्सोल्युटली इम्पेरेटिव और क्रूशल का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि ये वीडियो सुन के शायद आप सोचने पे मजबूर हो जाएं और आपकी ज़िंदगी जो है वो काफ़ी हद तक तब्दील हो जाए। आपको याद रहे, यू हैव द पावर टू शेप योर ओन डेस्टिनी एंड बाय मेकिंग पॉजिटिव चॉइसेस आप एक पॉजिटिव ज़िंदगी बिल्ड अप कर सकते हैं दैट इज़ फुल ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो लेट्स डाइव इनटू व्हाई सेविंग नो टू इलिसिट ड्रग्स and seeking help is one of the best decisions you can make. इस फैसला करने से पहले कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपकी वैल्यू क्या है एज ए ह्यूमन बीइंग। सो नो योर वर्थ, दिस इज़ द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग टू अंडरस्टैंड। यू आर वर्थ मोर देन एनी टेम्पररी एस्केप दैट ड्रग्स माइट ऑफर। तो आप यूनिक हैं एज एन इंडिविजुअल, आपके यूनिक टैलेंट्स हैं, आपकी यूनिक ड्रीम्स हैं और आप में एक पोटेंशियल है वेटिंग टू बी अनलीश्ड। सो बिलीविंग इन योर सेल्फ एंड द इनक्रेडिबल थिंग्स यू कैन अचीव विदाउट द क्रच ऑफ ड्रग्स, यानी कि अपने आप पे यकीन रखना, अपने आप को समझना और ये भी याद रखना कि आप दुनिया में किसी मकसद के लिए लाए गए हैं और उस मकसद को अचीव किए बग़ैर आपने दुनिया से जाना नहीं है। तो इस मकसद को पहले समझने के लिए आपको अपने आप को तालीम याफ्ता करना पड़ेगा, फोरआर्म करना पड़ेगा। सो एजुकेट योरसेल्फ। अब मैं इसलिए कहता हूँ कि आप कोई भी चीज़ सीखते हैं तो आपकी नॉलेज बढ़ती है, आपकी नॉलेज बढ़ती है तो आपकी पावर बढ़ती है। सो नॉलेज इज़ पावर एंड अंडरस्टैंडिंग द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलिसिट ड्रग्स कैन बी एन आई ओपनर। सो ये भी सीखना है अपने तजर्बात से और पढ़ाई से और लोगों के तजर्बात से कि रियल कॉन्सिक्वेंसेस हैं लाइफ में ड्रग्स की वजह से, दैट ड्रग्स यूज़ can have on your physical health, mental well-being, relationships and future opportunities. तो मैं आपको कोई लेक्चर नहीं देना चाहता, लेकिन सिर्फ आपको आम करना चाहता हूँ कि knowledge can help you make informed decisions to protect yourself in all walks of life, including in the domain of substance misuse. अक्सर हम नेगेटिविटी में फंसे रहते हैं, तो अगर आप कोशिश करें टू सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिविटी, और पॉजिटिविटी लोगों से भी आती है, इवेंट से भी आती है, किताबों से भी आती है, नॉलेज से भी आती है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो सपोर्ट आपको मिलती है वो आपके इर्द गिर्द के लोगों से है। सो डेवलप अ सपोर्टिव नेटवर्क ऑफ फ्रेंड्स एंड मेंटर्स हु शेयर योर कमिटमेंट टू अ ड्रग फ्री लाइफ। ऐसे लोगों के साथ उठे बैठें, ऐसे लोगों के साथ राब्ता रखें जो आपकी ज़िंदगी पे पॉजिटिव इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं, और मोर इम्पॉर्टेंटली पीपल हु कैन मोटिवेट यू टू स्टे ऑन द राइट पाथ। जो आपको, आपके दोस्त जो आपको सही रास्ते पे नहीं डालते और ड्रग्स और अल्कोहल की तरफ लेके आते हैं, वो आपके दोस्त कभी भी नहीं हो सकते। उनका मोटिवेशन और इंटरेस्ट फ़र्क है आप में। सो चूज़ योर फ्रेंड्स वाइजली, नॉट एवरीबडी यू नो विल बी अ फ्रेंड ऑफ योर्स। अब अपनी डिस्कवरीज आपने देखनी है, अपने पैशंस देखने हैं। इंस्टेड ऑफ टर्निंग टू ड्रग्स एज एन एस्केप, अपनी एनर्जी को चैनलाइज करें इन डिस्कवरिंग योर पैशंस, और पैशंस कोई भी हो सकते हैं। परस्यूइंग योर इंटरेस्ट कैन गिव यू अ सेंस ऑफ पर्पस एंड फुलफिलमेंट दैट नो ड्रग कैन रेप्लिकेट। तो मैं पैशंस का इसलिए जिक्र करता हूँ कि पैशन कोई भी हो इंसान का, चाहे वो फोटोग्राफी हो, साइकिलिंग हो, सोशल मीडिया हो, इससे आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज़ होती है, और डोपामिन एक ऐसी चीज़ है जो आपको मोटिवेट करती है। मोटिवेट जब आप होंगे तो आप वो चीज़ करेंगे। तो अपनी मोटिवेशन और डोपामिन की रिलीज़ और एंडोर्फिन की रिलीज़ ड्रग्स से ना लें, बल्कि बाय परस्यूइंग योर इंटरेस्ट एंड पैशंस। जनरली ज़िंदगी सख्त है, बट इट इज़ ओके टू फेस चैलेंजेस, और अगर चैलेंज आप अकेला उसको नहीं डील कर सक रहे तो ये बात कोई बुरी नहीं है टू सीक हेल्प। सीकिंग हेल्प इन माई ओपिनियन इज़ अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ एंड नॉट अ वीकनेस। सो डरिए मत, किसी अपने कॉन्फिडेंट से, मेंटर से बातचीत करें। मैं तो ये भी कहूँगा कि अपने माँ बाप को भी आप दोस्तों की तरह ट्रीट करें, उनको बताएं कि आप इस चीज़ में शायद फंस गए हैं,
تو یہ آپ کی ضرور مدد کریں گے. ان کو نشئی نہ کہیں, ان کو ایڈکٹس نہ کہیں, ان کو جنکیز نہ کہیں, بٹ ان کو بیمار لوگوں کی طرح سپورٹ کریں. جیسے آپ کسی کارڈیک پرابلم کے مریض کو سپورٹ کرتے ہیں, اس کو ہسپتال لے کے جاتے ہیں, اس کے پاس ڈاکٹر لے کے جاتے ہیں, اس کی تکلیف کا مداوع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ ان کو ان کے ڈیفیکلٹ وقت میں سپورٹ کریں. سو یو ہیو ٹو ریئلی کلٹیویٹ نیو کوپنگ میکنزمز, لرن ہیلدی ویز ٹو کوپ وتھ اسٹریس اینڈ ایموشنز, engage in activities like exercise, art, music, do mindful practices that can calm your mind and give you a positive outlook on life. تو لہٰذا آپ بہت اچھے کام کر سکتے ہیں. جیسے میں نے کہا, پیشنس کریٹ کر سکتے ہیں, چاہے وہ ایکسرسائز میں ہو, میوزک میں ہو, آرٹ میں ہو, کریٹیوٹی میں ہو. ایک اور ضروری 7واں مشورہ ہے کہ سیٹ گولز اینڈ سیلیبریٹ اچیومنٹس. گولز تو ہم جو ہیں کئی دفعہ بہت بڑے بڑے گولز بناتے ہیں. میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ گولز کو توڑ کے ایک چھوٹا چھوٹا گول ہر روز میں اچیو کریں. اس سے آپ کا کانفیڈنس بھی بڑھے گا, سیلف اسٹیم بھی ہوگا. اور جب آپ گول اچیو کر لیں تو یو شوڈ سیلیبریٹ یور اسمال ونز. یہ اگر اس پروسیس کو آپ فالو کریں گے تو یو ول ڈیولپ اے سینس آف اکمپلشمنٹ. آپ کا کانفیڈنس بوسٹ ہوگا اور آپ کو یہ موٹیویٹ کرے گا ان موونگ فارورڈ وداؤٹ ریلائنگ آن ڈرگس. اکثر میں یہ کہتا ہوں کہ اور لوگوں کو ہیرو نہ بنائیں جو کہ ہیرو بننے کے قابل نہیں ہیں. اینڈ بی یور اون ہیرو. انڈرسٹینڈ دیٹ یو ہیو the unique power to make a difference not just in your life but in the life of others. So altruism میں کام لیں. اپنی مدد تو آپ کر ہی رہے ہیں, اور لوگوں کی بھی مدد کریں, ان کو ہیلپ کریں, ان کو سینس آف ڈائریکشن دیں. اگر آپ ڈرگ فری ہو چکے ہیں, so by choosing a drug free path you can become a role model and you inspire those around you to make positive choices too. اب انگلینڈ میں جب ہم ڈرگ ایڈکشن کی کلینکس کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایکسپرٹ پیشنٹس ہوتے ہیں جو ریکور ہو چکے ہوتے ہیں ان چیزوں سے, اور وہ آپ کو بہترین بھی گائیڈ کر سکتے ہیں. تو ان لوگوں کے ساتھ ملیں, اٹھیں, بیٹھیں جن کے ساتھ جنہوں نے اس جنگ کو کانکر کیا ہے. سو کنکلوژن میں ریممبر دیٹ لائف از فل آف پاسبلٹیز اینڈ یو ہیو دا پاور ٹو شیپ یور اون جرنی. ایک میں کہاوت اکثر کہتا رہتا ہوں کہ آپ کی ڈیسٹنی آپ کے اپنے کنٹرول میں ہے, اور اس میں جو ہے آپ اپنے کنٹرول میں چیز کو رکھیں گے تو آپ کے پاس اینڈلیس کیپیبلٹیز ہیں, اینڈ یو ہیو دا پاور ٹو شیپ یور اون جرنی اینڈ ڈیسٹنی. سو اس میسج کے ساتھ یہ پازیٹیوٹی کا میسج ہے, ہوپ کا میسج ہے, ریکوری کا میسج ہے. اپنی زندگیوں کو کوشش کریں, تبدیل کریں, اور پہلا قدم آج اور ابھی لیں. اس میسج کے ساتھ بہت بہت شکریہ. میں اب اس ٹاک کو کنکلوڈ کرتا ہوں, اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کا کچھ فائدہ ہوگا, اور یہ میسج کو اسپریڈ کریں, ہمارے پورٹل کو لائک کریں, بیکاز دیر از نو ہیلتھ وداؤٹ مینٹل ہیلتھ. خدا حافظ اینڈ سی یو سون ویورز.